खिलौने खरीदो। वेरी गुड। आज है मम्मा ने एक शॉप लगाई है, दुकान लगाई है टॉयज की। इसमें सारे ट्रांसपोर्ट हैं। तो आपको क्या करना है, मुझे पैसे देकर ये खिलौने खरीदने हैं, ठीक है? स्टार्ट करें। हाँ। लेट्स स्टार्ट। और ये आपके पैसे हैं यहाँ पर। हाँ। तो आप सबसे पहले क्या खरीदना चाहते हो रुद्रांशु? ओके, गिव मी 5 रुपीज। 1, 2, 3, 4 and 5. वेरी गुड। गिव मी 5 रुपीज एंड टेक योर कार। Yay! थैंक यू। से थैंक यू। Thank you. अब आप क्या खरीदना चाहते हो? अब कौन? बस ओके, गिव मी 10 रुपीज फर्स्ट। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. वेरी गुड, थैंक यू। नाउ यू कैन टेक योर Bus. बस। Yay! थैंक यू। अब आप क्या लेना चाहते हो? Twin. ओके, गिव मी 11 rupees. 11 रुपीज। 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Away, boo. थैंक यू। नाउ टेक योर ट्रेन। Yay! अब आप क्या लेना चाहते हो? मैं लेना चाहती हूँ बाइक। गुड। कितना इंटरेस्टिंग गेम है ना? हाँ। चलो फिर क्लैप।